اليوم عندكم تظاهرة مهمة والتوقيع على اتفاقية. فسرنا شنو هو الموضوع ديالها؟ هذا الاتفاقية مع كلية الحقوق كتهدف إلى المساهمة في الرفع من قدرات الجالية المغربية في الترافع على قضية الصحراء المغربية. الآن بعد القرقرات أنا كنعرفوا منعطف آخر لابد من الجالية المغربية، والحمد لله أنها أبانت من خلال التحركات ديالها الارتباط ديالها بالوطن والاستعداد ديالها التام للدفاع عن الوحدة الترابية. إذا خصنا نساهموا معهم من أجل إمدادهم بالمعرفة باللغات الأوروبية، ادوات بيداغوجيه، حتى يستطيعوا يساهموا ايضا في اقناع الراي العام الاوروبي باش المغالطات اللي نشرتها يعني البوليساريو عند الاوروبيين لازم نصحوها ونعملوا على القضاء عليها. اذا احنا الان بغينا ننطلقوا بواحد العمليه ديال اقناع الراي العام الاوروبي بعدم جدوى او بعدم صلاحيه يعني هذا العمل الذي تقوم به البوليساريو، ان الحل ديال هذه القضيه في اطار الحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب واللي يشهد العالم على انه مقترح ذو مصداقيه، ونحد الطريق ونقطع الطريق حتى على الجزائر ايضا التي تساهم لتسميم الاجواء في المنطقه، لان هذا ليس فقط لصالح المغرب، لصالح المنطقه، لصالح لان معمر القرقرات مثلا كان يهدد يعني الاقتصاد الافريقي بصفه عامه، ليس فقط الاقتصاد المغربي. سي عبد الله، دابا تيقوموا بواحد حمله حرب شرسه ضد المغرب فيما يسمى بالفيك نيوز والاكاذيب. نعم، ولهذا نحن الان بصدد تصحيح هذه الاكاذيب ونشر المعلومات الحقيقيه عن الصحراء المغربيه. التنميه الان اللي وقعت في الصحراء المغربيه لا يعرفها الجميع، ولهذا نحن الان سنعمل على خاصه على وسائط يعني ديال التقنيه ديال الالكترونيه والرقمنه، تعريف مثلا بمجموعه من المجهودات الاقتصاديه اللي قام بها المغرب في الصحراء المغربيه، مستوى المعيشه اللي كيعيش فيه الانسان الصحراوي في الصحراء، الامن اللي كاين في الصحراء المغربيه، لان في بعض الاحيان الان فيه مخيمات تندوف يعني يقومون بعزل 10 مخيمات 10 مثلا ويسميوها السماره وجدور والعيون والى غير ذلك كذبا، والاوروبي ربما لا يعرف هذه الحقائق. فاليوم هذه الاتفاقيه وستسمى لها يعني اتفاقيه مع جماعات اخرى من الرفع من القدرات الجاليه المغربيه وبامدادها باللوازم بالادوات اللازمه للترافع. Aujourd'hui, vous allez signer une convention avec le centre de la communauté marocaine établie à l'étranger. Quels sont les principaux objectifs? C'est une rencontre qui développe deux actions importantes. Je pense que la première, c'est une rencontre scientifique pour redire sur le plan de la science et de la réflexion scientifique les fondements juridiques, institutionnels, aussi bien au niveau national qu'international, concernant toutes les démarches que le Maroc entreprend dans la protection de sa souveraineté, la défense de ses intérêts, notamment dans le domaine de nos provinces sahariennes. Et le deuxième aspect est celui de la signature de la convention de coopération entre la faculté et le conseil consultatif des Marocains de l'étranger, qui, parmi ses objectifs, vise à soutenir toutes les initiatives associatives et autres qui ont pour objectif la défense de nos intérêts stratégiques et de notre intégrité territoriale, en accompagnant les étudiants, la société civile et les soutenir dans toutes leurs démarches visant à soutenir les intérêts du royaume. Est-ce qu'il y aura une divulgation de cette documentation à l'étranger pour faciliter au moins à nos étudiants, à notre communauté établie partout dans le monde, à être au mieux des faits de ce qui se passe dans nos provinces sahariennes? Effectivement, cette convention a pour objectif également de sensibiliser les Marocains du monde à la question de notre intégrité territoriale. Il y a un certain nombre d'initiatives qui se développent aussi bien au niveau national qu'à l'étranger, et il nous importe en tant qu'universitaires et avec le Conseil de les soutenir.